जय हिंद जय जगन्नाथ। तो केमिति अच्छे समस्ते आशा करछि आपण माने बहुत भल थिबे एवं आपणक प्रिपरेशन बहुत भल चली आज मो एसएससी जीडी जो एग्जाम हेछि 4 फेब्रुआरी रे प्रथम एग्जाम हेछि एवं सेकेंड शिफ्ट किछि आसीथिबा क्वेश्चन को मो आपणक सहित डिस्कस करिवि। एही क्वेश्चन को देखला परे आपण माने जानि परिबे कि आपणक जो आगामी जहार भी एग्जाम अछि एसएससी जीडी रो 2025 ସେହି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ପଢ଼ିକି ଯିବା ସେଠିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି 4 ଫେବୃଆରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯାହାର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେବ। ତ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କେମିତି ଥିଲା ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। क्वेश्चन थिला भारतर राष्ट्रपति दरमा केते बोलिक आपको गोटे क्वेश्चन थिला। तो तार उत्तर होउची भारत राष्ट्रपति मासिक दरमा होउची 5 लाख टंका। यारे भत्ता एवं अन्यान्य आर्थिक सुविधा मिलित अछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थिला सीआरआर रो पूर्ण रूप कोन। सीआरआर रो पूर्ण रूप कैश रिजर्व रिटर्न रेशन अटे। यह एक बैंक तांको निर्दिष्ट जमार किछि अंश रिजर्व फंड आरबीआई को सहित रखा पड़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखु विश्व परिवेश दिवस ताहा केबे क्यों दिन पालन करे। तो 3 नंबर विश्व परिवेश दिवस केबे पालन करे। तो विश्व परिवेश दिवस प्रति वर्ष 5 जून रे पालन करा जाए। यह परिवेश सुरक्षा एवं सचेतना एपरिक भाव में प्रचार करने जातिसंघ द्वारा आयोजित हुए। तो नेक्स्ट कौन थिला देखंतु भारतीय संविधान 86तम संशोधन कौन। तो आंसर टी होची 86तम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 ए जोड़ा जाइतिला जो 6 ରୁ 14 वर्ष वयस्क शिशु मानकु एवं बाध्यतामूलक शिक्षा देवा पे मौलिक अधिकार भावे घोषणा करा जाइछि। जदियो आपण प्रिपरेशन करूछंती एसएससी जीडी हो किंबा ओडिशा होमगार्ड की वाईएसएफ किसी भी वैकेंसी पे आपण प्रिपरेशन करूछंती तो आपण को पई किछि गुरुत्वपूर्ण बही ने केस जाइछि। आपण डिस्क्रिप्शन रे लिंक मिली जबो एगुडी को बही को जे कि आपण परचेज करि परबे एवं आपण जो आगामी एग्जाम देबे ता पे प्रिपरेशन हे परिबे। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टी कोन थिला देखिबा। भारतीय संविधान 61तम संशोधन जो कहितिला। तो यार उत्तर होची 61तम संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा निर्वाचन भोट देवा पई बयस सीमा आपण 21 ରୁ 18 वर्ष करा जाइतिला। शिशु कुमार शर्मा क्यों संगीत उपकरण सहित संपृक्त। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखो जार उत्तर होची शिशु कुमार शर्मा एक प्रसिद्ध संतूर वादक थिले। यह 1986 संगीत नाटक एकाडेमी पुरस्कार एवं 1991 पद्मश्री एवं 2001 पद्म विभूषण प्राप्त करथिले। दुरांडो कप भारत एक फुटबॉल टूर्नामेंट अटे। यह 1888 मसीहा आरंभ होता एवं यह एशिया सबुठारु पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट अटे। तो 8 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी देखु एमएस संविधान केबे देहांत होइतिला। स्वामीनाथन केबे देहांत होइतिले। ठीक अच्छे एमएस स्वामीनाथ केबे देहांत होइतिले। तो एमएस स्वामीनाथ जड़े प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी एवं भारतर सबुज विप्लव जनक थिले। से 28 सेप्टेम्बर 2023 रे देहांत होइतिले। ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखो आरबीआई रे निर्वाही निर्देशक किए। तार उत्तर होची एकाधिक निर्वाही निर्देशक अछंती जेपरिक अभिलाल जैन, मुनीष कपूर, मनोरंजन मिश्र इत्यादि। ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो संदीप कुमार क्यों क्रीड़ा सहित संपृक्त। ठीक अच्छे। तो आंसर टी होची संदीप कुमार जड़े भारतीय रेसलर अटंती। से 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स रे 10,000 मी रेसलर कंसाक पदक जीति। ठीक अच्छे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो अरुणाचल प्रदेश खम्ती जाति क्यों उत्सव पालन करे। तो क्वेश्चन टी होची अरुणाचल प्रदेश खम्ती जाति क्यों उत्सव पालन करे। खम्ती जाति संकेन एवं पोई पी माऊ उत्सव पालन करे। ता आंसर टी होची। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखो आयोगिक विषयक भारतीय संविधान अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 315 एवं अनुच्छेद 315 332 भारतीय राज्यपाल एवं युक्त नियुक्ति आयोग यूपीएससी संपर्क में उल्लेख करे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भारत प्रथम एशियन गेम्स भारत
एशियन गेम्स मार्च 1951 नୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖେଳ 1950ରେ ହେବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଏହା ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାସ୍ତର କରାଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା ଭାବରେ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା, ତ ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତର ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା 1961ରୁ 1966 ଗଡ଼ଗିଲ ଯୋଜନା ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ଯୋଜନା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1962ରେ ଚୀନ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ 1965ର ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ତୃତୀୟ ଅଂଶ, ସମ୍ବିଧାନର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସମ୍ବିଧାନ ତୃତୀୟ ଅଂଶ ଅନୁଚ୍ଛେଦ 1235 ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଫଣ୍ଡମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରେ। ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଇଥାଏ। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମମତା ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ଘୋଷଣା ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟକ ଅଧିକାର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ଖୋରିଆ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା? ଖୋରିଆ ହରିୟାଣା ଏବଂ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାମାନେ କୃଷି ଉତ୍ସବ, ବିବାହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖୁସିଦାୟକ ଅବସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏହି ନୃତ୍ୟ ଝୁମର ଶୈଳୀର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ବନ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ବନ୍ଧ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ବନ୍ଧ ଅଟେ। ଏହା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏକ ସଂଯୁକ୍ତ ପରିଯୋଜନା। ଏହା ଭାରତର ଏକ ବୃହତ୍ତମ ପାଣି ପରିଯୋଜନା ଅଟିବା ସହିତ ଏହା ଜଳସେଚନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ମୋହିନୀ ଅଟ୍ଟମ ନୃତ୍ୟ ଶୈଳୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛି? ତ ମୋହିନୀ ଅଟ୍ଟମ କେରଳ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ସେଲୋ ନୃତ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହିମା ଅଂଶ ମୋହିନୀର ଭୂମିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହି ନୃତ୍ୟ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ଗତିର ମୁଦ୍ରତା, ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ହସ୍ତମୁଦ୍ରା ସୁନ୍ଦର ସମୁଦାୟ। ତ ଏତିକି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ SSC GDର 4 ଫେବୃଆରୀ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଁ 5 ଫେବୃଆରୀର ବି କିଛି ସିଫ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିହାତି ବତାଇବେ କି ମୁଁ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି କି ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ବତାଇବେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।